ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзони гурӯҳи ангур ва буғ. Имрӯз 23 феврали соли 2024 мебошад ва ман ҳамаи мардҳои Тоҷикистонро ки адои хизмат карданд ва ҳамаи мардҳое ки дар хизмати аскарӣ ҳастанд, ватан модар, ҳамаи кормандони ҳифзи ҳуқуқ, ҳамаи кормандони вазорати дифоъ ва дигар ҳамаи сохторҳои қудратиро бо ин рӯзи мардҳо табрик ва муборак бод намуда ба ҳамаи шумо азизони дил, ба ҳамаи шумо ҳамшаҳриҳо, ба ҳамаи шумо ҳамватанони ман саломатӣ, бурдборӣ дар ҳаётатон орзумандам. доим сиҳату димоғатон чоқ бошад. имрӯз ман ба шумо нишон медиҳам тарзи шинондани ангур ва дигар ниҳолҳоро, чунки паго шанбе аст, паго дигар якшанбе аст. шумо ҳатман боварӣ дорам мардҳо барои шинондани дарахтҳо машғул мешаванд, чунки зимистон ҳам тамом шуда истодааст ва ҳозир ман нишон медиҳам чӣ хеле ангурро шинонем. ман қарор дорам дар хонаи худам ва мани ангурҳои аватаро ред гулобу маникюр фингер ва ҳозир якта аватарашро мешинонем ва ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел шинондан дар кор, ман чӣ хел мешинонам. ва шумо метавонед такрор кунед. дар аввал чуқурӣ мекунед 50, чуқуриашам 50, гирд ба гирд 50, тагаш 50 ва дар тагаш порӯи сӯхтагӣ мерезед. ним сатил порӯ резед. бас порӯи ки 2-3 сола шудааст, порӯи навне ки месӯзонад ва аз болоаш камтаракак хок мепартоед. камтаракак хок партоед. хоки рӯй намед. Тамом. решаи шумо болои порӯ набиёяд. агар биогумус бошад бо беҳтар аст. 50 ба 50 бо хок гаралаш кунед. ин беҳтарин аст. ва агар амафос дошта бошед бо 200 грамм амафос партоед, бо беҳтарин аст. ман надорам амафос, бе амафос ҳам мешинонам. акун мегирем ангурамонро. якта ангурро гиред. каш ва ангурро дар мобайн мемонем. решашро ҳар тараф тақсим кун. решоя тақсим мекунем. реша ҷамъ нашавад, решо хушуд тақсим шавад. акун ба дастон хока гирифта кам кам барои қапиданаш монем. ана хел мешинонем. як қулуқ монад чортарафуш қапид ба ман далши ана тамом қапид ана хел мешинонем. боз хокро бо пору омехта мекунем. пору агар бо хок омехта кунед, ана хок қати омехта кунед. омехта мекунем, бинед бас. дидед? ва пору аст. поруи сӯхтагӣ ки аллакай дар назар заминборӣ метавад. баъд мешинонем. шинонед акан хоки пору дора дар гирди ҳамин резед. ҳам хел мерезем. пур кун ҳам хока рез. ана ку гирда тақсим кун. гирдаш тақсим кун. тамом. камтара кун сум мезанем. сум зан камтара ки ҳавои даруни замин берун барояд. сахти бад не. анам хел шуд. ана кун 2 сатил об мерезем. об резед. ним сатил рез. бас барои ки дар ин чуқури оз бо канда бо дигар чӣ мешонем. анам хел 2 сатил об мерезем. шуд. бас. акун 2 сатил об фикр кунед ки ман 2 сатил рехтам. ман ҳозир кам рехтам барои ки ин чуқуриро бо ман азгаш гирифта дар даруни ин шафтолу ё кинок ягон чӣ дигар шинонда нишон медиҳем. ҳам хел 2 сатил ки об мерезем меравад. қайчиро гиред. на баъд аз рӯзи 8 март аз поён 4 буғум монда мебурем. 1 2 3 4 анамҷо не анамҷо хабар анамхи када мебурем. агар ангури шумо зиёдтӣ када бошад, чӣ хеле ки мана дар дасти мана мардак мебинем, дар дасти ёрдамчии ман, мо инро метавонем 2 тақсим карда дар бихаш бо қаламча кунем. мана хел карда қаламча мекунем то ки соли оянда ин решадор шавад. аз сабабе ки
اون که ما امسال این انگور رو هر یک تابستان 2 روز پس 3 روز پس آب دادنمون در کار، این قلمچه البته و البته سبز میشوند و به شما انگوری به پول میشود. انگور رو خریدید، قلمچه‌اش رو سبز کنید، انگوری به پول میشود. و همدیاران عزیز دانسته مانید که بهار که آمد همین دو بوغم بالای همین شنوندگی نهال ما برگ میکند و همین دو بوغم رو برکت مانید، این طرف میرد اون طرف میرد و سال اول دو بوغم اول بالا هم و سال اول مانید که این یک سبدچه شود، تلپکچه شود. چقدر سبدچه و تلپکچه شود هم ریشش به قوت میشود. لیکن بسیاری ها میگیرن در چولو میبندن. میتونید در چولو بندید، بالا برید، لیکن حرکت کنید که برگش رو کم نکنید و آبش رو زیادتر تید. هر 2 روز پس آب تید و این سال به قوت شده، سال دیگه برآمده بالای چولو به شما پر کده میرود. و من 24 روز شنوندم، اگر من همین رو در همینجا مونم نگاه بین کنم 26 همین انگور به من میوه میدهد. با شما نمیدونم لیکن به من هم خیلی میوه میدهد. انا هم دیاران عزیز این خیلی ما نهال شنوندیم و شما هم خیلی پگاه روز شنبه و یک شنبه خونه من اومده مرحمت. انگور اواتر یک 40 دانه مونده است، اینجا 15 تا است، با یک 25 دانه دیگه یک جای دیگه است. انگور رد گلوب نمیدونم 20 دانه موندگی چند دانه موندگی. نرخشان گویم اواتر 180 سومونی، رد گلوب 50 سومونی و انگوری مانیکور فینگر منیم با قوت ها. منی ماکن فینگرم هم خیلی میشنونید و زیادترش رو قلمچه میکنید. و اگر خواهی که نه ولوی چولو برام گوید اگر همین مانیکور فینگر نمیبرید و به زمین یک سون میپرتوید خوب میرود و بهار از وجهش برکت خیلی برآورده میموند که. لیکن گفتگی من خوب است که امسال این یکم سال که است ما از جایش کوچونیدیم، آبدوانیش کم میشد، قوتگیریش کم میشود و همین هیله همین دو بوغم شما رو خوراک میتید. انا هم دیاران عزیز این بود شنوندن انگور، نهال انگور. از یاد نبرید خانه من در محله اسپیچک قرار دارد، جای نزدیکی پسول امریکا، مغازین مستروک و مرحمت پگو دیگه ما شما رو انتظاریم تا شما جوانمردها اومده خریداری کنید. و هم باز نهال پیسته هم داره، نهال پیسته رو بیاره 3-4 شما ده و همونجا بیارید اینجا. من هم خیلی نهال پیسته داریم قبل. من هم خیلی نهال پیسته داریم. من ریشه هاش. من این پیوندی هاش کنید، پیوندیش نشون تیمونده. من پیوندش. نهال پیسته 120 تومانی. پیسته هم تمام شد. یک 150-200 دونه موندگی من ریشهش. من اینشم. این ریشه هاش کم است لیکن میگیرد. این یک خور برینه میشونید میگیرد. من این پیوندکوش، من پیوند هایش. انا هم دیاران عزیز پیسته هم آمده خریداری کرده برده شنونید. پیسته هم در زمین آبی هم میشود، فقط آب رو به دسته میتید نه بخش کلی آب نشود که کلی آب شود قاق میشود. هر ما یک بار آب تید بس، لیکن در یکم سالی رو هم 3 روز پس آب میتید که این هم گیرد. انا هم دیاران عزیز حوض من باز نشان میتیم پیسته شنونی رو و باز نشان میتیم شفتالو یا نوک شنونی رو. در پناه خدا باشید.